वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर दशम श्रेणी पिला मानकर भूगोल बहिर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ जार नाम हूँ मृत्तिका संबल यही विषय जो अभ्यास कार्य अच्छी यार प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आलोचना करवा। तो सबुतक प्रश्न उत्तर को आलोचना करवा। टोटाल पिला माने आपण मानकर प्रथम अध्याय ना तीनटा पाठ अच्छी। प्रथम पाठर नाम हूँ संबल ताहार विकास, द्वितीय पाठर नाम हूँ भूसंबल, तृतीय पाठर नाम हूँ मृत्तिका संबल। ये मृत्तिका संबलर अभ्यास कार्य एवं भिडियो माध्यम आम आलोचना करवा। जदि आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी एंड निज सांग मान सहित वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करनी। ओके तो चलते विलंब न करके सीधा साला क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जीवा। प्रथम प्रश्न में कौन कौन प्रश्न प्रथम पचार देखा तापर आम उत्तर सेक्शन को जीवा। प्रथम प्रश्न तीनोटी अच्छी प्रश्न मृत्तिका गठन विभिन्न नियामक गुड़िक कौन अटे, दोरसा मृत्तिका क्या कहती, अपसृत मृत्तिका क्या कहती। तो चलते एवं यार उत्तर गुड़िक बुझा। तो देखंतु पिला माने प्रथम प्रश्न मृत्तिका गठन विभिन्न नियम गुड़िक कौन, यहाँ आमको प्रश्न पचार। तो उत्तर आम लिखा जो मौलिक वस्तु गुड़िक मृत्तिका गठन प्रक्रिया को प्रभावित करती, जो मौलिक वस्तु गुड़िक मृत्तिका गठन में साहाय्य करती बा प्रभावित करती सेगुड़िक मृत्तिका गठन नियामक बा कारक बोली कहुए। सही वस्तु गुड़िक ही एक्चुअली डिसाइड करिथांती कि गोटे मृत्तिकार रंग क्यों भली हम, ता भितर क्यों भली जैवांश रहिबो, तार रासायनिक गुण कौन रहिबो, ता भितर कौन खनिज पदार्थ रहिबो, सब तार सब जिनस एक्चुअली सही मौलिक वस्तु उपर ही डिपेंड करिथाए। तो मृत्तिका गठन कारक गुड़िक है शिला रेणु, जैवांश, जलवायु, भूपृष्ठर उच्चाबच्छ इत्यादि। मृत्तिका जो प्राथमिक शिलारू सृष्टि हुए से प्राथमिक शिला मृत्तिकार रंग, विन्यास, रासायनिक गुण, खनिज पदार्थ, जैवांशर परिमाण एवं भेद्यता को प्रभावित करिथाए। बुझिपार। नेक्स्ट पॉइंट आम कौन लिखा, मृत्तिकार दुई गोटी विशेषत्व परिलक्षित होता है जेमितिक प्राकृतिक विशेषत्व, रासायनिक विशेषत्व। प्राकृतिक विशेषत्व मृत्तिकार गठन, संरचना, रंग, छिद्रता उपरे निर्भरशील होता है। सेमिति रासायनिक विशेषत्व साधारणतः मृत्तिकार अम्ल अंश, लवणता प्रभृति उपरे निर्भर करिथाए। बुझिपार। एबे आमे द्वितीय प्रश्न जहाँ पचार ताको आलोचना करबा। दोरसा मृत्तिका काहाकू कुहाजाए बुझेला। तो लिखा ये आम क्षयजात शिला रेणु आकार और परिमाण को विचार करी मृत्तिका को चार श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। जेमितिक गोटे है पट्टुमाटी, गोटे है बालिया माटी, गोटे है दोरसा माटी, आ गोटे हूँ मटाल माटी। बालिया, पट्टु और मटाल माटी समान परिमाण रे मिसिकरी जो मृत्तिका गठन करिथांती ताहाकू दोरसा मृत्तिका कुहाजाए। ये तीनोटी जाक मृत्तिका समान परिमाण रे मिसिकी जो मृत्तिका सृष्टि करथांती सेटा को आमे कहिथाउ दोरसा मृत्तिका। दोरसा मृत्तिका अधिक उर्वर होता है एवं आखु चाष पई अधिक उपादेय होता है। बुझेला। एबे आसंतु बुझिबा अपसृत मृत्तिका काहाकू कुहाजाए। चूर्णीभूत शिला रेणु गुड़िक बा अवशिष्ट मृत्तिका विभिन्न प्राकृतिक क्षयकारी बाहक जेमितिक नदी, वायु, हिमवाह इत्यादि द्वारा परिवाहित होई अन्य स्थान रे संचित होगा प्रक्रिया द्वारा जो मृत्तिका सृष्टि करे ताहाको परिवाहित मृत्तिका बा अपसृत मृत्तिका कुहाजाए। बुझेला। उदाहरण स्वरूप पट्टुमाटी, लोएस इत्यादि अपसृत मृत्तिकार अंतर्भुक्त अटंती। क्लियर है। एबे आमे 2 नंबर प्रश्न को जीवा जो हमको पार्थक्य दर्शार किसी प्रश्न पचार तो यार उत्तर गुड़िक बुझा। प्रथम प्रश्न पचार करे पेडालफर, पेडोकाल। तो यह आम पार्थक्य दर्शाई लिखा। पेडालफर रे कौन लिखा ना लवण आम्ल युक्त स्वल्प जैवांश विशिष्ट मृत्तिका को पेडालफर मृत्तिका कुहाजाए। यह एक लाल मृत्तिका भाव में दक्षिण भारतर विभिन्न आर्द्र अंचल देखा जाए। ओके ये थिला पेडालफर। एबे आसंतु पेडोकाल। तो ये आम लिखा अधिक परिमाणर चूर्ण पदार्थ संचित होता एक कम अम्लीय मात्र अधिक क्षारीय मृत्तिका को पेडोकाल मृत्तिका कुहाजाए। कम अम्लीय मात्र अधिक क्षारीय मृत्तिका थी। भारतर उत्तर पश्चिम अंचल रे, उत्तर पश्चिम मान बुझीपार तो ये हूँ उत्तर, ये हूँ पश्चिम, यही अंचल बुझेगा। भारतर उत्तर पश्चिम अंचल शुष्क बा अर्ध शुष्क जलवायु जोगु कम वृष्टिपात होता अंचल पेडोकाल मृत्तिका देखा जाए। बुझीगला। एबे चलतु सब इंपोर्टाट प्रश्न जोटा आम बही अच्छी जोटा परीक्षा पचारे सेटार उत्तर को बुझा खादर एवं भांगर।
ଖାଦର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୂତନ ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଖାଦର କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ବାଲୁକା, ପଟ୍ଟୁ, କର୍ଦ୍ଦମ ଅଂଶ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ଥାଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ କଳା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଭାଙ୍ଗରକୁ ଯିବା। ଭାଙ୍ଗରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ପଟ୍ଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଭାଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ। ଏହା ନଦୀର ପ୍ଲାବନ ଭୂମିଠାରୁ ଦୂରରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ମାଟି ଅଂଶ ଅଧିକା ଥାଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଇଏ ଅଳ୍ପ କଳା ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳା ରଙ୍ଗ। ବୁଝିଗଲା ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଠି ପଚାରିଛି କଙ୍କର ଓ ତରାଇ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କ୍ଲିଅର। ତ କଙ୍କରରେ ଲେଖିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭାଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ଗୋଡ଼ି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ତାକୁ କଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତରାଇରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଶିୱାଲିକ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦ ଦେଶରେ ପଟ୍ଟୁ ବ୍ୟଜନର ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପତଳା ଓ ଜୈବାଂଶପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ତରାଇ କୁହାଯାଏ। ଘରେ ଲେଖିବା ରେଗୁର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଓ ବରି ମୂର୍ତ୍ତିକା। ରେଗୁର ମୂର୍ତ୍ତିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ରେଗୁର କୁହାଯାଏ। ବରି ମୂର୍ତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କେରଳ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ କୋଟ୍ଟାୟାମ ଓ ଆଲାପୁଝା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଟ୍ ଓ ଜଳାଭୂମି ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ବରି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଏଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚେର୍ନୋଜୋମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିବା। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେର୍ନୋଜୋମ୍ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚେର୍ନୋଜୋମ୍ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା। ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପିତ୍ତ ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ପିତ୍ତର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଯଦି ମନେ ରହୁନି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପିତ୍ତବାସ କାହିଁକିନା ସେ ପିତ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିତ୍ତର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ହଳଦିଆ। ଏତିକି ଖାଲି ବୁଝିଯାଅ। ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା କହିଥାଉ। କ୍ଲିଅର ଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ପାଠ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଏହାର ସବୁତକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନବଳୀର ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ୟା ଫିର୍ କେଉଁ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ବାକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।